ಏನೋ ಆವಿ ನಡೆದು ಹೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಎದುರುಡುವಾಗ ಏನೋ ಆತ್ಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಆತ್ಮ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಯತ್ತಿನ ಆವಿ ಎಂದು இருக்குது. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಭಯದ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. இந்த பேதுருக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்தது. ಪೇತ್ರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯವು ಇತ್ತು. ಎಲಿಯಾವುக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துச்சு. ಎಲಿಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಬಂತು. இன்னைக்கு பயப்படுத்திக்கொண்டே இருக்கிறான். ಇವತ್ತು ಭಯಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமல் நாம் எதையும் ஜெயிக்க முடியாது. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕೂಡ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮರಣ ಇರುಳை தேவன் ஜெயமெடுப்பார். ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ಮರಣದ ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ದೇವರು ಆತನು ಜಯಗಳಿಸಿದನು. அந்த பரிசுத்த ஆவியோட வாழுங்கள். ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೋടെ எப்பொழுதும் ஜீவிங்க. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನ ಮಾಡಿ எப்பொழுதும் தேவனோட நடவுங்க. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ஜெபம் பண்ணுங்க, வேதத்தை படிங்க, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ஆண்டவர் நம்ம கூட இருப்பார். ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಬರುವನು. பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்பொழுதும் நம்ம கூட இருக்கிறவராய் ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇರುವನು. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? அந்த பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವನ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவி இல்லாமலே வாழ்றாங்க. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பரிசுத்த ஆவி கிடையாது நிறைய பேருக்கு. ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ. பரிசுத்த ஆவி இல்லாம வாழும்போது நமக்குள்ள பயம், சந்தேகம், பிரச்சனை, போராட்டம், நெருக்கடிகள், கட்டப்பட்ட வாழ்க்கை. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯ, ಅನೇಕ ಸೋಲುಗಳು, ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜೀವನವೇ ಇರುತ್ತದೆ. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது தேவனோடு நடக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ. ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೋடு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜೀವನ. ಇದಕ್ಕೆ அந்த பயத்தின் ஆவியை துரத்தி போடுங்க. ಇವತ್ತು ಭಯದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಓಡಿಸೋಣ. தேவ அதிகாரத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார். ನಮಗೆ ದೇವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನ ಭಯ இருக்குதா இன்னைக்கு? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದೆಯಾ? ನಾನು சொல்றேன், ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅಂಜಾ ನಂಜಮಾ ಇருக்கு. ಏನೇ ಬಂದರೂ ಅಂಜದಂತೆ ನೀವು ಇರುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂಯಾ, ஹல்லேலೂಯಾ, ஹல்லேலೂಯಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಂಗமா இருக்கணும். ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹದವರಂತಿರಬೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು அவர் சிங்கம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನ ಸಿಂಹವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂದಾவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಯಹೂದನ ಬಗ್ಗೆ ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. யூதா ஒரு பாலசிங்கம் என்று. ಯೂದನ ಆತನ ಒಂದು ಸಿಂಹದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. யூதாನ ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள், ಯೂದನ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳು. தேவனை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பயத்தின் ஆவி அல்ல. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯದ ಆತ್ಮವಲ್ಲ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ದೇವರೊಂದು ಒಂದು ಬಲದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕೈತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೈತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಭಯத்தின் ஆவியை நமக்கு கொடுக்கிறார். ನಮಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದ ಭಯದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೊಡದೆ அன்பின் ஆவியை கொடுக்கிறார். ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அன்பின் ஆவியை நமக்கு தருகிறார். ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. முதலாவது அன்பின் ஆவியை நமக்கு தருகிறார். ಮೊದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. பரிசுத்த ஆவியினால் அன்பினால் நிரப்புகிறார். ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. நிறைய பேர் நல்ல அந்நிய பாஷை பேசுறவங்களா இருக்காங்க. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಂಬೆல ஒரு மீட்டிங் ನಾನು நடத்தினேன். ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನ ನಡೆಸಿದೆವು. ஒருத்தர் சொன்னாரு, ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, உங்க கூட்டத்துல மேலும் கீழ்மையும் வைப்பு குதிக்கிறான். ನಿಮ್ಮ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. வீட்டுக்கு வந்து பாருங்க, ಅವಳ மாதிரி ஒரு சண்டைக்காரி வருது. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಅವಳ ಹಾಗೆ ಜಗಳ ಗಂಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. அருமையான தேவ பிள்ளையே, ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, தேவனுடைய பிள்ளைகள் வைர அன்பின் ஆவியை பெற்றிருக்க வேண்டும். ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ரோமர் 5:5 சொல்லுகிறது. ರೋಮರ್ 5:5 ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவ அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார். ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ರಸಗಳ ಆತ್ಮಗಳ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ நம்முடைய இதயத்தில் அவர் ஊற்றப்படுகிறது. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ರಸವು ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು. இன்னைக்கு எங்க அன்பு இருக்குது? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ? பொறாமை இருக்குது நிறைய பேருக்கு. ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇದೆ. ஒரு பெந்தகோஸ்தம்மா, ಬೆಂದೆಗೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ இதெல்லாம் போட்டுக்க மாட்டாங்க. ಅವ್ರು ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. கல்யாணத்துக்கு ஒரு அம்மா ஒரு கல்யாண பொண்ணுகிட்ட போனாங்க. அவங்க ಒಬ್ಬ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಳಿ ಹೋದರವರು ஒரு மாரியா ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಒಂದು ವಿನೋದವಾಗಿ ನೋಡಿದರು. கேட்டேன் ನಾನು, ஏமா அப்படியே பாக்குறேன் அது மாமாவை? ನಾನು ತಾಯಿನ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? உலகத்தால்
உலகத்தாங்கிறத நான் ஆவியில பார்த்தேன் நான். ಉಲಗತ್ತಾಂಗರದ ಆವಿಗ பார்த்தேன் ನಾನು. ಅವಳು ಲೋಕದವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆಂಬುದಾಗಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதுக்கப்புறம் நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த பொண்ணு 2 நாள் மட்டும் தான் நல்லா இருந்துச்சு. ಅನಂತರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ 2 ದಿವಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಳು. ಪಡ್ತ ಪಡಿಕೆಯಾಯ್ತು. ಆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬದಲಾದಳು. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, அன்பின் கிரியைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. இந்த அன்பின் ஆவி நமக்குள்ள இருந்தால்தான், ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವುದೇ ಆದರೆ நம் மற்றவர்களோடு நாம் அன்பாக இருக்க ನಾವು ಇತರರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ஆண்டவர் இன்றைக்கு அன்பின் ஆவி நமக்குள்ள இருந்தால் அது மறுரூபமாக்கப்படுகிறார். அவரை போல நம்மை மாற்றுகிறார். ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. இன்றைக்கு நம்ம மேல இருக்கிற அந்த கிருபைகளை அன்பின் ஆவியை ஊற்றுகிறார். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. இன்னைக்கு நிறைய பேர்கிட்ட பொறாமை இருக்குது. ಇವತ್ತು